जोरदार तालियों में पाक रूह को अपनी जिंदगी में फैसल करते हैं। और इन्हीं क्लासेस में मैं खुदावंद के बंदा पास्टर फैसल को दावत देता हूँ कि वो आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कुरान का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। कुरान का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर इल्तिजा करें कि खुदावंद आज का कलाम हमारे जिंदगियों को बदले। आज के कलाम के सबब से हमारी जिंदगियां बहाल हो। आज के कलाम के सबब से हमारे जुए टूटे, हमारे बंधन टूटे। अरे खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करके रख दे। खुदावंद तेरा कलाम में तस्वीर नहीं लौटता तो मैं तेरे हुजूर आकर तेरी बरकत को, तेरी कुव्वत को चाहता हूँ कि तू यीशु मसीह नासरी के नाम से छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता कर देना ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है खुदा की इंसानों से मोहब्बत और इंसानों की खुदा से मोहब्बत। क्या टॉपिक है? खुदा के इंसानों से मोहब्बत और इंसानों की खुदा से मोहब्बत। आज हमने सीखा है, कलाम पाक में से ये पढ़ा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इस सिंपल सी बात को आज हम देखेंगे कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और कैसी रखी। क्या खुदा ने सिर्फ ये मोहब्बत रखी कि 6 दिन उसने सब कुछ बनाया, 6ठे दिन उसने हर एक चीज को बनाकर 7वें दिन जब आराम किया तो सारी दुनिया को छोड़ दिया, जाओ जो कुछ मर्जी करो, अब मेरा ताल्लुक तुमसे खत्म। ऐसी मोहब्बत रखी? नहीं। लिखा है कि जब इंसान गुनाह करता तब खुदा का जलाल ज़ाहिर होता। अगर बनी इस्राएल गुनाह करती तो खुदा उनके लिए नबी बर्पा कर देता। आज हमें सीखना है कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि हम उससे वैसी मोहब्बत रखने की कोशिश करें। यीशु मसीह को किन्ने लोग ने जड़ जानते हैं, सारे जानते हैं। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा। अब खुदा का कलाम बयान करता है
کہ یسوع مسیح نے انسانوں سے اتنی محبت کی، جب اس نے دیکھا کہ تمام روح زمین بدکاری سے بھری پڑی ہے، اس نے غور کیا کہ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری قوم کو، میرے لوگوں کو رہائی بخشے۔ خدا نے زمین پر غور کیا، اسے کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا۔ اگر خدا نبی بھرپا کرتے تو نبی آ کر اپنی جان بنی اسرائیل کے لیے اور انسانوں کے لیے قربان نہیں کرتے تھے، بلکہ جب نبیوں پر ظلم ہوتا تو خدا کا کلام بیان کرتا کہ وہ خدا کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اب خدا نے دیکھا کہ میں کسے بیچوں، خدا نے آسمان پر غور کیا، اسے کوئی نہیں ملا۔ خدا نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں اپنی محبت کو ظاہر کروں، اب وقت ہے کہ میں اپنی محبت لوگوں پر ظاہر کروں، اور میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ جائے اور جا کر ساری کائنات کو نجات دے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، یسوع مسیح نے خدمت کی، یسوع مسیح نے دکھ سہے، یسوع مسیح نے گالی گلوچ برداشت کیا، یسوع مسیح نے ہماری قاتل کوڑے کھائے۔ اب وقت تھا کہ ہماری نجات نہیں مل رہی تھی۔ یسوع مسیح اندھوں کو بھی آنکھیں دے رہے ہیں، لنگڑوں کو بھی چلا رہے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں، لیکن نجات نہیں آ رہی۔ نجات کیسے آنی تھی؟ نجات جان دے کر آنی تھی۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کلوری پر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ کیوں قربان کر دی؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے نجات آ سکے۔ بنی اسرائیل جب غلامی میں تھی، بنی اسرائیل جب غلامی میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ خدا نے موسیٰ کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ موسیٰ کو بھیجا۔ یہ نہیں کہ ایک آفت مصریوں پر آئی، 2 آفتیں مصریوں پر آئی، 3 آفتیں آئیں، 4 آفتیں آئیں، 5 آئیں، بلکہ 10 آفتیں مصریوں پر آئیں۔ اور جب ان کے پلوٹے مارے گئے تو تب انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کو جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں۔ کوئی آیا، کسی نے گائیڈ کیا، کسی نے خدا کا کلام سنا اور سن کر سمجھایا، تب بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ ساری دنیا جب گناہ میں تھی تب کفارہ صرف اپنی جان قربان دے کر ہی ہو سکتا تھا۔ تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں صبح جب اٹھا تو میرا بیٹا مجھ سے اور اپنی ماما سے بھی پہلے اٹھ گیا۔ اس نے پہلے مجھے اٹھایا، میں نے ماما کی طرف بھیج دیا، اسے بھی اٹھایا۔ اس نے جب اسے بھی اٹھایا تو میں غور کر رہا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ میں انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، آدم ہوں، تو مجھے اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے۔ میں اپنے بیٹے پر کوئی آفت آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے بیٹے پر دکھ آتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ میرا منجی ہے، وہ ہمارا آقا ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ اپنے بیٹے پر دکھ بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے پر ظلم بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے پر کوڑے برستے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو گالی گلوچ دیتے ہوئے بھی سن رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے بھی سن رہا ہے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو محبت تو انسانوں سے کرتا ہے وہی محبت میں ان انسانوں سے کر سکوں۔ تو لکھا ہے کہ
کہ وہ اپنی جان قربان کر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ نواں سال نئے سال دا پہلا اتوار پاکشاہ دی عبادت روٹی تے شیرہ تیار اس لیے اسی اس رسم نو منانے آئے بھی خداوند یسوع مسیح جس رات وہ پکڑوائے گئے تھے اس رات انہوں نے روٹی اور شیرہ لیا اور توڑ کے اپنے شاگردوں کو دی تاکہ وہ اس کے بدن اور خون میں شامل ہو سکے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سال صرف عام سالوں کی طرح نہیں ہے۔ جو ہم 2018 تک سال گزر گئے ہیں ہمارے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ عام ہے، لیکن 2019 جو سال گزرا ہے وہ ہمارے لیے عام سال نہیں تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پچھلے سال اپنی جان گنوا بیٹھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر مٹے، لوگوں نے اپنی جان کھو دی، لوگ مٹی کے ساتھ مٹی جا ہوئے، لیکن ہم شکر گزار ہیں خداوند یسوع مسیح کے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ایسی محبت کی ہے کہ کرونا وبا جیسی وبا ہمیں چھونے بھی نہیں پائی۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں جو اتنی خطرناک بیماریاں آئی خداوند یسوع مسیح نے ہم سے پیار کیا اور ہمیں ان بیماریوں سے بچا کر رکھا۔ ہم کرونا کی وجہ سے اتنے گھبرا چکے تھے کہ ہر روز ہر گھر میں پریئر ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ خداوند تیرا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی آفت آئے گی تو تیرے خیمہ میں داخل نہ ہونے پائے گی، اگر کوئی وبا آئے گی تو تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، تو میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، تو مجھے بچا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ عام زندگی میں بھی اپنا خدا سے محبت رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے تو ہم بھاگ کر یسوع مسیح کے چرنوں میں آ جائیں، بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے، خدا یسوع مسیح تو ہی ہمارا شافی ہے، تو ہی ہمیں رہائی دینے والا وہ خدا۔ ہم تیزی سے دعا کرتے ہیں، خداوند مجھے یہ ہو گیا، خداوند مجھے وہ ہو گیا، خداوند میں یہ کرنا چاہتا تھا، خداوند وہ کرنا چاہتا تھا، خداوند مجھے معاف کر، خداوند یہ کر وہ کر۔ آمین۔ اب خدا میں چلتا ہوں۔ میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ ہم عام وقت میں خداوند کو ٹائم دیں، جس طرح زکئی نے اپنا وقت نکالا اور یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے وہ کبھی اچھلتا کبھی کودتا، لیکن اسے یسوع مسیح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب یسوع مسیح دکھائی نہیں دیتا تھا تو لکھا ہے کہ وہ پیڑ پر چڑھ گیا، جب پیڑ پر چڑھ گیا تو اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، اور جب یسوع مسیح کو دیکھا تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نیچے اترا، آج ضرور ہے کہ میں تیرے گھر میں جاؤں۔ اور جب یسوع مسیح اس گھر میں جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج یسوع مسیح ہمارے گھر میں اترے، آج یسوع مسیح ہمارے پاس بیٹھے، آج یسوع مسیح میرے ساتھ کھانا کھائے اور وہ بڑے پیار سے، تحمل سے اور بڑی فروتنی سے یہ الفاظ کہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، دیکھ آج اس گھر میں نجات آ چکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ کے گھروں میں نجات جانی چاہیے۔ اکثر اوقات جدو
रवेना बंदे बड़े मजे दे नाल घर बिस्तर च सुते होंदे ने ते की कहंदे ने वो एक ते छुट्टी होंदी हो ते सुकून दे नाल गुजारदे हो की कहंदे ने एक ते छुट्टी होंदी है ते ओ ते आराम दे नाल गुजारन दियो चर्च ही जाना है ना दुआ ही करनी है ना और मैं घर भी कर लांगा अगर घर ही खुदा ने क्या है तो खुदा ने दाऊद नू क्यों क्या भी हैकल बना फिर खुदा दा बंदा सुलेमान क्यों कहता है भी अगर कोई तेरी हैकल वाल मुंह भी काट के दुआ करता है तो तू उनकी सुन फिर यसु मसीह ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਗਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ खुदा का कलाम बयान करता है कि पहले खुदा मूसा से पहाड़ पर बातें करता था किस पर पहाड़ पर बातें किया करता था और जब खुदा ने कहा कि अब खैमा इज्तिमा बना मैं तेरे दरमियान रहूंगा तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि मूसा खुदा के साथ खैमा इज्तिमा में बातें किया करता था और इजाजत नहीं थी किसी को भी जो खैमा इज्तिमा में जा सके जब मूसा खुदा का कलाम बयान करता है कि मूसा खुदा से बातें करता तो किसी को इजाजत नहीं थी कि वो खैमा इज्तिमा में दाखिल हो सकते आज ਅਸੀਂ तो बड़े खुशकिस्मत हाँ ਅਸੀਂ तो खुशकिस्मत हाँ वो डायरेक्ट यीशु दे कोल आ जाने हालेलुया अदो लग बनाया जाता सी काहिन भी साल दे विच एक बारी सरदार काहिन जेड़ा हुंदा सी ਉਹ साल दे विच एक बारी पाक तरीन मुकाम दे अंदर जाता सी साल च एक बारी ते ओ भी अपने हाथ च कुफारे दा खून लेके जांदा सी कैसी बड़े खुशकिस्मत है ना सानू बकरा ज़िबा करना पैंदा है ना सानू बकरा ज़िबा करना पैंदा है ना सानू कुछ और करना पैंदा है ते असीं हर इतवार खुदा दी बारगाह च आ जाने अज जाके दसो भी खुदा ने कैसी मोहब्बत तारे नाल कीती है खुदा ने तारे नाल नहीं मोहब्बत की ताड़ी सूरत हर वक्त उनकी हथेली च है हर वक्त वेंदा है हर वक्त वो आपकी सूरत को देखता है और इस बात को जांचता है कि क्या मेरी बेटी को जरूरत है क्या मेरे बेटे को जरूरत है और अगर हम देखें कि हम इंसान होते हुए खुदा से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ हम कैसी मोहब्बत कर रहे हैं हमारे दर पर कोई गरीब आ जाए जेब च लाख रुपया भी है अंदर आवाज आनी ओ भला होवे जी माफ करो खुदा दे नाल मोहब्बत कर रहे हैं की कर रहे हैं मैं खुदा दे नाल मोहब्बत कर रहा खुदा दा कलाम बयान करता अगर तेरे को कोई कुर्ता मांगे तो तू चोगा भी उन्हें दे दे कोई चोगा मांगे तो कुर्ता भी उन्हें दे दे कैसी कि अगर कोई साडे दरमियान कोई गरीब आ जाता है तो असी उन्हें ठट्ठियां च उड़ा उड़ा के असी उन्हें मोहर मार देने हैं खुदा दे नाल साडी मोहब्बत है ना गहरी मोहब्बत है फिर दूसरी गल की है फरेब दे के असी खुदा दे नाल मोहब्बत कर रहे हैं मैं एक मेरे को पोस्ट आई मैं आज बयान करना चाहूँगा क्योंकि साल का पहला इतवार है मैं चाहना तुसी आज बहुत सारी चीज़ां सीखो ते बदल जाओ पोस्ट आई मेरे को ते उत्थे लिखा सी भी चर्च दे विच सानू नजर आने लई लाइटां दित्तियां जांदियां ने लाइट्स फिर चर्च दे विच पासबान हुंदा जेड़ा सानू कलाम सुनांदा है डीजे हुंदा है हर एक चीज हुंदी है बैठण लई क्लीन अच्छियां चीज़ां चर्च दे विच सानू प्रोवाइड कीतियां जांदियां लेकिन इहदे बरक्स असी चर्च नू की दे रहे हैं तो फिर थल्ले लिखा सी भी टीवी वाले दा केबल जेड़ा असी ओनू भी बिल पे करने आ सानू तो कुछ नहीं रूहानी तौर ते सीखण नू मिलदा असी गैस दा बिल आ जाओ भी पे करदे आ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। खुदा के नाल मोहब्बत है। खुदा का कलाम बयान करता है कि गुनाह को मैं देख भी नहीं सकता, और हम हर वक्त गुनाह में लगे रहते हैं, हम हर वक्त गुनाह में रहते हैं। तो मुझे बताएं कि हम कौन से खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं? क्या इन कामों से हम खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं? उसने तो हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे को भेजा कि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाए। चोरी करके हम खुदा से मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, चोरी करके। ऐब जोई करके भी असी खुदा दे नाल मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं। की करके? जरा सारे बोलो, की करके? ऐब जोई करके। और तेनों पता सी ओ आज जो तेनों वेख्या सी है, अच्छा किसी ने दसी ना, अगले ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, अगले ਨੂੰ ਦੱਸ देना, अगले ਨੂੰ ਦੱਸ देना। खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। मैं तो चाहना ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਫਲੂਸ ਆਂਦਾ अगर मैं ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ मैं ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मैं कदों ਦਾ मर ਜਾਂਦਾ। कहता मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आदमियों को खुश करूं, मुझे जरूरत है कि मैं खुदा को खुश करूं, और मेरा खुदा जिस तरह खुश रहना चाहता है मैं वैसे उसे खुश रखूंगा। आज हमें भी इंसानों को खुश करने की जरूरत नहीं है कि भाई तारक नाराज है मुझसे, मैं अगर उससे जाकर माफी मांगू और मैं जाकर उन्हें कहूं कि वो बंदा गलत था, आप सही थे, तो ये बात याद रखें कि अगर भाई तारक गलत है तो खुदा आपका भी इंसाफ करेगा। अगर अस खुदा साडे नाल इन्नी मोहब्बत रखदा। अच्छा मैनूं एक गल दसो, कदी किसी दी जिंदगी दे विच जदों बड़ी मुसीबत होए ते असीं अपने रिश्तेदारां कोलों भी पैसे मांग लेते होण, हर एक शख्स जिंदे कोलों सानू आस उम्मीद हुंदी है असीं उहदे कोलों पैसे मांग लेते होण ते सानू पैसे ना मिले होण, ते बाद जो सानू याद आए भी साडा खुदा हैगा ते असीं उहदे अगे झुकीए ते सानू प्रोवाइड हो जा। कदी होया जिंदगी दे विच? मैं तुहानू गवाही देना अपनी, बड़ा जदों भी क्रिसमस दी इबादत हुंदी है तो मैं बड़ा वरीड रहना भी आज की करांगे। पिछले सालों च तो चलो ऐ हुंदा सी भी मैं एक कमेटी पाई हुंदी सी, इस साल एक कमेटी भी पाई हो ना पाया वर्गी सी। मैं बड़ा वरीड सा, मेरे मुंह तुसी की अल्फाज सुनदे सी, पता नहीं इबादत होनी है नहीं ऐसे ये भी सुनदे सी, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, आस उम्मीद नहीं, पता नहीं सी की होएगा तो की नहीं। खुदा ने पूछा, मैं को खुदावंद करम कर, मैं हर साल
साल अव्वल दर्जा तेनों देना, इस साल मैं तेनों पीछे नहीं रख सकता, मैंने हर एक चीज को प्रोवाइड करनी, मैंने हर एक सोर्सेस को प्रोवाइड करना है। मैं नहीं जानता कि ये जो सारी चीजें हैं ये कहां से होंगी, केक कहां से प्रोवाइड होगा, ये पैसे कहां से प्रोवाइड होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर तू चाहे तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। अगर तू खुश होगा तो ये इबादत हो सकती है, क्योंकि अगर घर बनाने के लिए तो ही राजी ना हो तो घर बनाने वाले की मेहनत अवज़ है, वो उसकी मेहनत कुछ काम नहीं करते। अगर खुदावंद मैं इबादत करवाना चाहता हूँ, अगर मेरी इबादत से तो खुश नहीं है तो मेरी इबादत करवाना बेफजूल है, इबादत नहीं हो सकेगी। तो तू खुदावंद मुझे हर एक चीज प्रोवाइड कर। खुदा ने मेरी जिंदगी में वो मुआजिज़ात किए और लिखा है कि चारों तरफ से खुदा ने अपने पाक फरिश्तों के वसीला से मुझे हर एक चीज मांगा। हालेलुया। मेरे तो मैं चाहता हूँ कि आप भी खुदा को अव्वल दर्जा देना सीखें, खुदा को प्रॉपर करें, खुदा को कहे कि खुदा तो अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह इब्राहिम ने अपना बेटा तेरे हुजूर कुर्बान करने से दरेग ना किया, तो मैं भी अपनी औलाद कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। आज मैं चाह रहा खुदा दे नाल मोहब्बत जाहिर कर, है ना। सोचो भी कित्थों प्रोवाइड होएगा, की होएगा की नहीं होएगा। सिर्फ एक चीज नूं याद रखो, जेड़ा चरिंद परिंद नूं जेड़े ना कुछ खवाते ने ना कुछ काटते ने, उन्हां नूं ही खुराक देण दी कुदरत रखदा है। असीं ते फिर इंसान आ ते साडे नाल बड़ा प्यार करदा, ते सानू किस तरह ना खुराक देगा। हालेलुया। जिन्हें लोग ने जेड़े आज तक खुदा दे नाल मोहब्बत जाहिर करनगे, ताड़े उठन तो, ताड़े बैठन तो, ताड़े चलन तो, ताड़े गल करन दे नाल खुदा दा जलाल में जाहिर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें और खुदावंद के हुजूर झुक के खुदावंद से कहें कि मैं तुझसे मोहब्बत करने वाला बनूं, खुदावंद से कहें कि मैं तुझसे प्यार करने वाला बनूं, खुदावंद से कहें कि मैं तेरे हुजूर झुक के तुझे अव्वल दर्जा देने वाला बनूं। खुदा से कहें कि हम तेरे हुजूर आते हैं, खुदा से कहें कि हम किसी मबूद या बुत के पास नहीं बल्कि अपने जिंदा खुदा के आगे आते हैं जो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, जिसने हमारी खातिर अपने बेटे को भेजा कि जाकर वो कुर्बान हो और कुर्बान होकर हमारे गुनाहों को पानी की तरह बर्फ की तरह सफेद कर डाले और हम उसके नाम को जला दे कि वही जिंदा खुदा है। यदि हर एक के ज़हन को आज से बदल दे, हर एक के दिल को खुदावंद तब्दील कर दे। वो दिल जो खुदावंद बदी से भरा हुआ है, जो खुदावंद गुनाहों से भरा हुआ है, आज बदल कर नया दिल अता कर दे, ताकि तेरे लोग आज से खुदावंद तेरी हजूरी में झुके और अपनी जिंदगी तुझे दे दे और तेरे नाम को मुबारक करें कि तू ही जिंदा खुदा है। खुदावंद तू यीशु मसीह नासरी के नाम से उतरा और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात कर और हम तेरे नाम को जलाल देते जाए। तो छूना और बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से, आमीन।